Miss K TV, all you need to know. Ofamayeti asese obano enka ekakora na se moakora omode boa no ema ni kunu asonte na se kwan wom se ni kunu beda omase bo kwan bi so a na wada omase se ne be ya afrefre bebrebe anajo sa time na awarefo de gi omani no a omofre no etu obetwa na asomdwe aba omawari ofa ye me pese me bi se bia mu ni se me kan letter ni bia ma me kai se obema no tro ba bi se oba ne se obe ware ni kunu no won namfofo dida na bema no so won namfofo but eye ne se ni kunu no pese o hye ne so se meti oba na se a se won hare ya wo mra enku ena wo ware nso a wo mra enku do ye kasa se etiefo nyina betie bi ye wo sebe wona wo ye muslimifo nkramufo a omutie ene ye wo budafo otie hinduism fo otie pantheism fo etie ena judaism fo etie esoma hodo bebre wo biase ni nyina etie na sabe mi ye kristo ni no me kan kristo kwaso de enti a me kasa se onware ya wo mranko na wo ware so a wo mranko no Paul ma yeti ase e wo Korintofo mu ma edikan ti nson se obi enware ya owo ni nipadua so tumi de opebia odeye na emom se wonya ware a na wo kunu emra e na waba be hye ase na woni nipadua so tumi bio na emom se de wo kunu pe wo no eno ne sese wo ye wo ho e de ema no nti se ono no ni kunu no ware e wo Kristo paso na se o kasa asem no a ehɔ ne de wadifo ene se ye akai ana se amamre kwaso a ware su mpa enum mponso no wadifo ena megidi ye se mensua de bebre enko soma hodo ni mu pii nanso for aware ho de ye hunu free aware mfodini e wo soma hodo ni mu bebre kire se bema warewa wo hye bema na se enti de o kale de oba no nsamre bio enye adwuma de ni kunu no epese oye ena onye ema no bedase de ni kunu ne pese oye ena onye ma no na me asem bisa ba kon be se me bisa ne se be ma ne se anytime bi obehu se oba no ene be ma bi kasa wo fon so saa obeye asa one be ma ne be kasa e be che saa no na adwemboni aba ne tie hono no so na me nua be ma no me pese nka wo ka bibi kakra kire ne ma me because nipa de ansa no be bi na no aka say yes na adwemboni aba ne tie adwemboni ne mu gu ahudu either se wonya no fa ade mbo no timpa so much light on hono ma me kakra meda sipi miski de meka e wo hone se ade a ewo wiase e wo se nipa hwe ne yie pa eye ye kokko se nipa wade bi ese so hwe ne yie e wo na brabo mu a eye kokko because se wo kwa afiase a wona won kokko ena amu makodi ho no edo so sen wona na se bia manfo de wo mka o dan na amu makodi ho na ni nyina ne se abotre ebi ni ho eye no kre se bia nyaado wo yira wawale no nya wo mpana wawana amamre kwaso ebi mpo akwa asori fie e ma asofo de wo nse abusi nte se wo hwe asori mu na wo hwe amamre mu a ewie mu dia ba bia kire se wo yire no na anajo be 10 wone ne da ho na obi afre no phone so na wone na kasa na se be oba ne da nkunkyire nti odi phone na bo atraw esi afiri mpa so e dia betena hall akasa more than 30 minutes na wo be se wo kofre wo yire e wo hall ho na waka jen se die ba bia du denka eni ni pa ko ni twaso ne bra beta wo ko ye mponu abi hall pono gina balandem e je so wo didi ko e be kakanu atiasi abonte a woko wo ye be ma se hwan na awurade nyankopon anso wakoma mu a wayo ba no epie dem wa de bibi bego ni tiri ndi de me ka kire mi nua be ma no se onya abotre na de mdi nkan kan ye no emwe biara saa me ma no pe edi afri ne yire ho no onya ho adwuma ne di nkan no onya abotre
unya botre pa efiri se saa de we no edi bebre akoko wo hawo na wunye dina court wadakam na judge ne ka kiro se komfie duasa na afi woni so atewote se no oba no kura na me kwan se migya no oba na me kwan se me de no koma ne maame no na me kwan se me gifo ni free ni nsem na me kwan ne se me ka kire ni se bi ma Yusufo bi e ho na saa adwene ni nyina beba nti wonya abotre na bema na oma boa no oma saa bema no onhu wo senti saa dia the American sisubi of 1 Corinthians ne se obi eba be wadria oye bema no edia o hye bema na se ese so ba no ema no kwan ema de bema ne pese omo tena se bobra no etumi eye adwuma nti se ne me wo fa akan no o se bema ne mbomodin ase obebisa oba no emua kra sane na fofo mema ne nyina ede boa no ene adoye kra omoye no nemum onso ne kokum nemum ontwe erade ommompa yenso nti samre de waka bebre no minim se menua bema wo de wo letter yi ebre miske de yaka bebre wuti ye dan ho kakraba ye nyam so much messages questions bebre wo hankofo be so mo bisa ti dan ho ba questions ye be ready bi na ya discuss it. Thank you very much. Keep on watching Miss K TV. 1, 2, 3. Miss K TV, all you need to know.